बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस तकरीब का आगाज तिलावत कलाम मजीद से किए चलते हैं। सबसे पहले मैं तिलावत कलाम मजीद के लिए दावत देता हूँ अल कुरान इस्लामिक सेंटर के मुदर्रिस ज़ीनतुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा क़ारी ज़ुल्करनैन साहिब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम मजीद से आज की हमारी इस महफिल का बाकायदा आगाज करें। क़ारी ज़ुल्करनैन साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे मुदर्रिस अल कुरान इस्लामिक सेंटर क़ारी ज़ुल्करनैन साहिब जो तिलावत कलाम मजीद से आज की हमारी इस बज़म का, इस तकरीब का बाकायदा आगाज फरमा रहे थे। और कलम की नोक ने एक नुक्ता लिखा, कलम की नोक ने एक नुक्ता लिखा, फिर उस नुक्ते से नूर भरे कलमात निकले। पढ़ अपने रब के नाम से
जिसने तुझे पैदा किया तुझे जमे हुए खून से। पढ़ और तेरा रब बड़ा मेहरबान है।